15 जून दोपहर 2 बजे गलवान घाटी, हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद, बेस को खबर देते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट से झंडा नदारद है। सर देखिए, वहाँ और भी हैं। पर्वतों पर उस दिन फौजी कमांडोज अकेले नहीं थे। दुश्मन सैनिकों ने गिरते पत्थरों की आड़ लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। कम इन बेस कैंप, स्क्वाड 3 का भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों से सामना हुआ। रिपीट, स्क्वाड 3 का दुश्मनों से सामना हुआ। लेफ्टिनेंट सिंह की पेट्रोल 3 टीम को जिस आखिरी विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से घिरे पत्थर और चट्टान। और फिर अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए फौजी। নমস্কার বন্ধুরা, আবারও আপনাদেরকে স্বাগতম জানাই রাজ্য রাজনীতি চ্যানেলে। বন্ধুরা, আপনারা দেখলেন ফৌজি গেম স্টার্ট হয় কীভাবে। এবার আমরা দেখব যে ফৌজি গেম কি পাবজি এবং ফ্রি ফায়ারকে টক্কর দেওয়ার মতন এনকর গেমস বানাতে পেরেছে। বন্ধুরা, অনেকে বলছে যে ফৌজি গেম নাকি বাচ্চাদের জন্য। আদেও কি এটা সত্যি? তো চলুন সত্যতা যাচাই করা যাক। বন্ধুরা, ফৌজি গেমের যে মূল বেস মানে কোর স্টোরি সেটি হচ্ছে 15ই জুন 2020 সালে গালওয়ান ঘাটিতে যে ইন্ডিয়া এবং চাইনিজ ট্রুপসদের মধ্যে যে লড়াই হয়েছিল তার উপরে ভিত্তি করে, এবং কিভাবে সেখানে ইন্ডিয়ান সোলজাররা চাইনিজ সোলজারদেরকে মেরে সেখান থেকে ভাগিয়ে দিয়েছিল তার উপর ভিত্তি করেই এই ফৌজি গেমের স্টোরি লাইন তৈরি করা হয়। এবং এই গেমটি খুবই সহজ। আপনি গেমটি প্রথমে প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করলেন। গেমটি খোলার সঙ্গে সঙ্গে আপনার সামনে এনকোর গেমসের একটি পেজ খুলে যাবে। তারপরে পাশে দুটি লেখা থাকবে, একদিকে লেখা থাকবে প্লে মানে খেলা চালু করার জন্য, এবং একদিকে লেখা থাকবে স্টোর, যেখান থেকে আপনি বিভিন্ন রকমের অস্ত্র এবং আরও বিভিন্ন জিনিস কিনতে পারবেন। তো আপনি প্লেতে ক্লিক করলে তারপরে সেখানে 3টি অপশান দেখতে পাবেন। প্রথমে ক্যাম্পেন মোড, তারপরে টিম ডেথ ম্যাচ এবং ফ্রি ফর অল। এই মুহূর্তে শুধু ক্যাম্পেন মোডটি অন অ্যাক্টিভ করা আছে এবং টিম ডেথ ম্যাচ এবং ফ্রি ফর অল এই দুটি মোড আপাতত আনলক করা হয়নি, যেটি ভবিষ্যতে এনকর গেমস আনলক করবে। এবার গেমটি শুরু হয় গালওয়ান ঘাটির সেই কাহিনী থেকে, কিভাবে সেখানে চাইনিজ ট্রুপসরা চুপ করে রাতের অন্ধকারে সেখানে নিজেদের টেন্ট টাঙিয়ে ভারতীয় সৈন্যদের অপেক্ষায় বসে থাকে এবং ভারতীয় সৈন্যরা সেখানে রাউন্ডে গেলে তারা তাদের উপরে হামলা করে। বিভিন্ন রকমের লোহার রড, কাঠের পাতার উপরে তার কাটা পেঁচিয়ে সেগুলো দিয়ে ভারতীয় সৈন্যর উপরে অ্যাটাক করে, সেটা দিয়ে ফৌজি গেম চালু হয়। এবং তারপরে এই গেম শুরু হয় যেখানে একজন ফৌজি একাই যাচ্ছে তার বাকি যে ফৌজি ভাইয়েরা তাদেরকে উদ্ধার করতে। এই হচ্ছে এই গেমের কোর মানে বেস। এবার এই গেমের ইন্টারফেসটা কীরকম, মানে ইউআইটা কীরকম? ইউআই মানে ইউজার ইন্টারফেস। এই গেমে পাবজির মতনই আপনি নেভিগেশন করার জন্য লেফট সাইডে একটি নেভিগেশন বার পাবেন, যার মাধ্যমে আপনি ডান দিকে বাঁ দিকে সামনে পেছনে মুভ করতে পারবেন। এবং তার পাশে ফাইট করার জন্য একটি পাঞ্চ চিহ্ন দেওয়া আছে, যেটিতে ক্লিক করলে আপনি ফাইট করতে পারবেন। এবং তার উপরে একটি ছোট্ট করে গার্ডের চিহ্ন দেওয়া আছে, যার মাধ্যমে হয়তো আপনি নিজেকে গার্ড করতে পারবেন। এবং এই ফৌজিতে এখনও পর্যন্ত কোনো বন্দুকের সুবিধা দেওয়া হয়নি, তো এখনও আপনি বন্দুক ইউজ করতে পারবেন। যেরকম আপনি পাবজি এবং ফ্রি ফায়ারে নিজের এনিমিকে মেরে তার থেকে বন্দুক নিতে পারতেন, কিন্তু এই গেমে আপনি বন্দুক তো নিতে পারবেন না, কিন্তু এনিমিকে মারলে তাদের হাতে যে অস্ত্রগুলি থাকে, যেরকম লোহার দিয়ে পেঁচানো কাঠের সেই লাঠি এবং লোহার রড, সেগুলি আপনি নিয়ে চাইনিজ সোলজারদের উপরে অ্যাটাক করতে পারবেন। এই গেমটি খেলা খুবই সহজ। তো এবার
আরেকটি কথায় চলে আসছি যে এই অনেকে বলছে এই গেমটি নাকি বাচ্চাদের জন্য। সত্যি কি এই গেমটি বাচ্চাদের জন্য? বন্ধুরা সেটি নয়, কিন্তু এই গেমের যে ইউআই এটি খুবই সহজ, যেই কারণে যাদের বয়স অল্প তারা এই গেমটি খুবই সহজে খেলতে পারবে। কিন্তু পাবজি এবং ফ্রি ফায়ারের যে ইউআই সেটি বুঝতে অনেকক্ষণ সময় লেগে যেত, তাই সেটি সচরাচর ছোটো বাচ্চারা বুঝতে পারতো না, তাই তারা খেলতে পারতো না। কিন্তু ফৌজি গেম ছোটো বাচ্চা থেকে শুরু করে হার্ডকোর গেমার্স তারাও খেলতে পারবে। এবং এই গেমে গ্রাফিক্স অসাধারণ দেওয়া হয়েছে বলে অনেকে মন্তব্য করছেন। এনকর গেমস খুব ভালো কাজ করেছে, তাদের ইঞ্জিনিয়াররা খুব ভালো, গেম ডেভেলপাররা খুব ভালো কাজ করেছে যে তারা এত সুন্দর গ্রাফিক্স দিয়েছেন, এই অনেকে এই বলছে। তো চলুন আমরা বাকি গেম প্লেটা দেখে নিই। আপনাদের সামনে এবার গেম প্লে চালু হয়ে গিয়েছে, আপনারা দেখুন। बॉर्डर अब नजदीक ही है, मेरे साथी ज्यादा दूर नहीं होंगे। मैं अपने साथियों को निराश नहीं कर सकता। You think you will last longer than your friends? मेरे भाइयों, तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ। LAC की गलत तरफ एक कैंप, लेकिन हो सकता है कि लेफ्टिनेंट सिंह का स्क्वाड वहां कैद हो। एक टेंट लालटेन की रोशनी में चमक रहा है। ये तलाश शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। उस छोटे से टेंट की तंग जगह में एक साइड टेबल, एस्ट्रे, एक जलती हुई सिगरेट और कुछ बक्सों के ऊपर गैस वाली लालटेन रखी थी। पर सबसे जरूरी था एक कैदी जो रस्सियों से बंधा हुआ था। रवि, लेफ्टिनेंट सिंह की टुकड़ी का सबसे कम उम्र का जवान, जिसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसका चेहरा काला और नीला पड़ गया। उसमें शायद थोड़ा होश बाकी था। सर, उन्होंने दूसरों को बंदी बना दिया। रवि ने कहा। रिपोर्ट बाद में फौजी, पहले तुम्हें छुड़ाना होगा। नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं किसी को पीछे नहीं छोड़ता फौजी। लेफ्टिनेंट सिंह रवि के पैरों से रस्सी खोलने लगते हैं। देर हो गई सर, पीछे देखिए। एक दुश्मन सिपाही टेंट में आता है और लेफ्टिनेंट सिंह को पीछे से पकड़ लेता है। टेंट में उनके बीच संघर्ष होता है और बक्से गिर जाते हैं। बक्सों पर रखी लालटेन गिरकर टूट जाती है और उससे गैस निकलने की आवाज के साथ हवा में बदबू फैल जाती है। रवि, निकलो यहाँ से। लेफ्टिनेंट सिंह रवि को खोलना चाहते हैं, पर देखते हैं कि वो बेहोश है। रवि! कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेफ्टिनेंट सिंह लड़ रहे थे, पर जवान तब तक बुरी तरह बेहोश हो गया था। लेफ्टिनेंट सिंह उस जलते टेंट से बच निकले।
नहीं सर, दूसरों को आपकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। रवि के ये शब्द लेफ्टिनेंट सिंह के कानों में गूंज रहे थे। लगता है आज मुझे एलएसी के उस पार जाना होगा। Not such an elite commander after all. उन्होंने मेरे आदमियों को जहां भी कैद करके रखा है, मैं पता लगा लूंगा। Hope you told your family goodbye. हम साथ लड़ेंगे और हमें साथ मरने का भी कोई डर That's it नहीं for है। him. Not such an elite commander after all. अगर मैं अपने आदमियों को ढूंढ कर ही दम लूंगा, चाहे कैंप में उनकी पूरी आर्मी ही क्यों ना हो।
मैं करीब पहुंच रहा हूं। वो डर कर भाग रहे हैं। Hope you told your family goodbye. एलएसी के इस पार आना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब बस यही अंत है। मेरे देश और भाइयों के लिए मैं जान की बाजी लगा सकता हूं। That's it for him.